पुराने वक्तों की बात है कि किसी गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था। इसके दो बेटे थे। इनके नाम अमीरुद्दीन और मुनीरुद्दीन थे। दोनों बहुत ही सुस्त और कामचोर थे। गांव भर में उनसे ज्यादा बेवकूफ और जिद्दी कोई न था। वो अगर किसी बात पर अड़ जाते तो फिर चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, वो अपनी जिद छोड़ने को तैयार न होते। एक मर्तबा बूढ़ा किसान बहुत बीमार हुआ। गांव के हकीम आए, उन्होंने खूब इलाज किया, लेकिन बूढ़े की बीमारी दिन ब दिन बढ़ती ही चली गई। जब जीने की कोई आस न रही तो एक दिन इसने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया और कहने लगा, मेरी आंख के तारों, अब मैं कोई घड़ी पल का मेहमान हूँ। मेरी मौत नज़रों के सामने खड़ी है। कब्र मेरा इंतज़ार कर रही है, लेकिन दम है कि निकलता ही नहीं, क्योंकि मेरा जी तुम दोनों में अटका हुआ है कि मेरे मर जाने के बाद तुम्हारा क्या होगा। अमीर और मुनीर बाप के मुंह से ऐसी बात सुनकर रोने लगे। बूढ़े बाप ने इन्हें दिलासा दिया और कहा, रोने से कुछ भी नहीं होगा। मेरे बच्चों, तुम मुझसे वादा करो कि मेरे बाद तुम मेरे नाम को बदनाम न करोगे, बेवकूफ़ी की बातों से बाज आओगे, मेहनत के कामों में खूब जी लगाओगे, किसी बात के लिए ज़िद न करोगे, अपनी ज़मीन पर खेती करके कमाओगे और आज से ज़िम्मेदार इंसान बन जाओगे। दोनों भाइयों ने बाप की बातें सुनकर उससे वादा किया कि वो इसकी समझाई हुई एक एक बात पर अमल करेंगे। अपने बेवकूफ़, अड़ियल और निखट्टू बेटों की ये बातें सुनकर बूढ़े किसान के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। इसने इत्मीनान की सांस ली, बेटों के सर पर शफकत से हाथ फेरा और फिर उसका दम निकल गया। बाप की मौत पर दोनों बेटों के सर पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। वो बहुत रोए पीटे। लोगों ने उनकी ढारस बंधाई, कहा, दुनिया में यही होता है, हमें भी एक दिन मरना है। अब अगर तुम अपने बाप की रूह को सुकून पहुंचाना चाहते हो तो आज से अपनी सारी बेवकूफ़ियों से तौबा कर लो और अहद करो कि तुमने अपने बाप से जो वादा किया था इसे पूरा करोगे। अमीर और मुनीर ने सबके सामने अहद किया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने वादे पर अमल करेंगे, अपनी ज़मीन पर खेती करके कमाएंगे और जिम्मेदार आदमी बन जाएंगे। बाप के फौत होने के बाद दोनों भाइयों ने हल संभाले। इस दिन से इनका यही मामूल बन गया। अमीर और मुनीर रोज सवेरे मुंह अंधेरे घर से निकल पड़ते, खेत पर पहुंचते और दिन भर सख्त मेहनत करते। जब गांव के लोग इन्हें काम करते हुए देखते तो खुश होते। वो एक दूसरे से कहते कि अब अमीर और मुनीर पहले जैसे बेवकूफ़ और निकम्मे नहीं रहे, वो तो बिल्कुल बदल गए हैं। कुछ दिनों के बाद इनका खेत बोआई के लिए तैयार हो गया। अब इन्हें इस बात की फिक्र हुई कि इसमें क्या बोएं। दोनों ने सोचा, खेत में ऐसी चीज़ बोनी चाहिए जिसको देखकर सब वाह वाह करें। गेहूँ, जवार, मकई, बाजरा वगैरह तो सभी बोते हैं, इसलिए कोई ऐसी चीज़ बोई जाए जो किसी दूसरे ने आज तक ना बोई हो और बाजार में जिसके दाम सबसे ज़्यादा मिलें। दोनों भाई बहुत देर तक सोचते रहे, लेकिन इनकी समझ में कोई बात ना आई। आखिर उन्होंने ये तय किया कि बाजार में जो चीज़ सबसे ज़्यादा महंगी बिकती हो, हम अपने खेत में वही चीज़ बोएंगे। दोनों भाई बनिए के पास पहुँचे और इससे पूछा, लाला जी, आजकल बाजार में सबसे महंगी चीज़ कौन सी है? बनिए को ये तो मालूम नहीं था कि ये किसके लिए पूछ रहे हैं। इसने फौरन जवाब दिया, नमक, क्योंकि उन दिनों नमक बहुत महंगा था। अमीर बोला, लाला जी, अगर हम तुम्हें नमक बेचेंगे तो क्या तुम खरीद लोगे? बनिए ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, ज़रूर खरीद लेंगे। मुनीर बोला, कितना नमक खरीदोगे? हम तो बहुत सारा नमक बेचना चाहते हैं। बनिए ने खुश होकर कहा, तुम्हारे पास जितना भी नमक हो सब ले आओ, मैं सारे का सारा खरीद लूँगा। अमीर बोला, लाला जी, हम तुमसे पहले ही कह देते हैं कि उधार नहीं देंगे। बनिए ने कहा, मैं उधार कब मांग रहा हूँ, तुम लाओ तो सही, मैं नकद खरीदूंगा। अमीर मुनीर दोनों ने एक साथ कहा, तो लाला जी सौदा पक्का समझे। बनिया बोला, बिल्कुल पक्का समझो जी। अमीर और मुनीर खुशी खुशी अपने घर वापस आ गए। इनके घर में नमक के 2 बड़े मटके भरे रखे थे। दोनों भाइयों ने वही नमक ले जाकर अपने खेत में बो दिया। कुछ दिनों बाद बारिश का मौसम आया, खूब मूसलाधार पानी बरसा। अमीर मुनीर का खेत जल थल हो गया। चंद दिनों के बाद खेत में बरसाती घास उगाई। दोनों भाइयों ने जब ये देखा तो बहुत खुश हुए, कहने लगे, हम पर खुदा मेहरबान है, देखो तो सारे खेत में नमक के पौधे कैसे सर उठाए ज़मीन से झांक रहे हैं। जब नमक की फसल आएगी तो गांव वाले इसे देखकर हैरान रह जाएंगे और जो लोग हमें बेवकूफ़ और निखट्टू समझते थे उनके मुंह बंद हो जाएंगे।
ہم نے اپنے کھیت میں سب سے مہنگی چیز بوئی ہے۔ پہلی ہی فصل بکنے کے بعد ہم گاؤں کے دولت مند کسان کہلائیں گے۔ سب لوگ ہماری بہت عزت کریں گے، ہمیں سلام کیا کریں گے۔ 2-3 ہفتوں میں گھاس کچھ بڑی ہو گئی۔ ایک دن صبح کے وقت جب امیر اور منیر اپنے کھیت پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ کھیت میں ہری ہری گھاس پر ننھی ننھی سفید بوندیں چمک رہی تھیں۔ یہ اوس کی بوندیں تھیں۔ دونوں نے پہلے کبھی کھیت پر کام کیا ہوتا تو اوس کو سمجھتے۔ کھیت میں ہری ہری گھاس پر اوس کی سفید سفید بوندیں دیکھ کر وہ یہی سمجھے کہ نمک کے پودوں پر نمک لگنا شروع ہو گیا ہے۔ اب تو وہ مارے خوشی کے پھولے نہ سمائے۔ کئی دنوں تک یہی ہوتا رہا۔ وہ روزانہ سویرے سویرے کھیت پر جاتے۔ وہاں انہیں گھاس پر اوس کی بوندیں نظر آتی۔ سورج کی کرنیں پڑنے سے یہ بوندیں خوب چمکتیں اور امیر منیر اوس کی ان سفید سفید بوندوں کو نمک سمجھ کر خوب خوش ہوتے۔ یہ تو سب جانتے ہیں کہ جیسے جیسے دن چڑھتا جاتا ہے سورج کی گرمی بڑھتی جاتی ہے اور اوس کی بوندیں خشک ہو جاتی ہیں، لیکن امیر منیر ٹھہرے بے وقوف۔ وہ اس بات کو کیا جانے۔ ایک دن دوپہر کو دونوں بھائی کھیت پر گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ پودوں پر نمک کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ اب تو وہ بہت سٹ پٹائے۔ وہ سمجھے کہ ہو نہ ہو سارا نمک چور توڑ کر لے گئے ہیں، اس لیے کہ صبح تو خود انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ تمام پودوں پر نمک کی چھوٹی چھوٹی ڈلیاں لگ رہی تھیں۔ دونوں بھائیوں نے طے کیا کہ وہ کل سے اپنے کھیت کی حفاظت کے لیے دن بھر کھیت پر پہرا دیا کریں گے۔ دوسرے دن صبح سویرے وہ اپنے کھیت پر پہرا دینے کے لیے گھر سے نکل پڑے۔ یہ سوچ کر کہ کہیں چور ڈاکوؤں سے مقابلہ نہ کرنا پڑے، انہوں نے کمر میں تلواریں بھی باندھ لیں۔ جب دونوں کھیت پر پہنچے تو روز کی طرح گھاس پر اوس کی بوندیں چمک رہی تھیں۔ انہوں نے کہا، دیکھو اتنی نمک روز ہی لگتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنے دن سے روز ہمارے کھیت میں سے چوری ہو رہی ہے اور ہمیں اب معلوم ہوا ہے۔ خیر اب ہم چوروں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، آج انہیں چوری کا مزہ چکھا کر ہی رہیں گے۔ دونوں اپنی اپنی تلواریں لے کر کھیت میں پہرا دینے لگے، کبھی ادھر سے ادھر جاتے، کبھی ادھر سے ادھر۔ اسی طرح دوپہر ہو گئی۔ جب وہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو نمک کی ضرورت ہوئی۔ امیر نے نمک توڑنے کے ارادے سے جو پودوں پر نظر ڈالی تو وہاں نمک کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ دونوں بھائی حیران رہ گئے کہ صبح تو پودے پر نمک لگا ہوا تھا اور اس وقت سے تلواریں پکڑ کر کھیت میں پہرا دے رہے ہیں۔ کھیت پر کوئی نہیں آیا، پھر نمک کیسے چوری ہوا؟ کیا اسے آسمان نگل گیا یا زمین کھا گئی؟ دونوں بھائیوں کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان کے اتنے کڑے پہرے کے باوجود نمک کون چرا لے گیا۔ اتنے میں انہوں نے کھیت میں ٹڈوں کو پھدکتے ہوئے دیکھا۔ سارے کھیت میں ہرے ہرے ٹڈے پھدک رہے تھے۔ دونوں نے کہا، ہو نہ ہو یہی ٹڈے ان کا سارا نمک چرا کر کھا جاتے ہیں۔ ان بدماشوں کو چوری کرنے کا مزہ چکھانا چاہیے۔ یہ کہہ کر دونوں تلواروں سے ٹڈوں پر ٹوٹ پڑے، کبھی ادھر سے ادھر جاتے، کبھی ادھر سے ادھر۔ دونوں بھائی دیوانوں کی طرح ان کے پیچھے تلوار لیے دوڑتے، پینترے بدل بدل کر انہیں مارنے کی کوشش کرتے۔ ذرا سی دیر میں سارے گاؤں کے لوگ ان کے کھیت پر جمع ہو گئے۔ دونوں بھائیوں کو اپنے کھیت میں پینترے بدل بدل کر تلواریں چلاتے ہوئے دیکھ کر سب ہنسنے لگے۔ جب امیر اور منیر نے گاؤں والوں کو دیکھا تو مارے شرمندگی کے دونوں بھائی سر جھکائے گھر کو واپس لوٹ آئے اور پھر گھر پہنچ کر سوچنے لگے کہ اب کیا کریں گے۔ نمک والے کام پر تو ٹڈے پھر گئے۔ اتنے میں امیر کے دماغ میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے منیر سے کہا کہ کیوں نہ اب ہم کھیت میں گنے اگائیں، اس سے ہم مالا مال ہو جائیں گے۔ تو منیر نے کہا کہ اگر ہم کھیت میں گنے اگائیں گے تو ٹڈوں کی طرح لوگ ہمارے کھیت سے سارے گنے کھا جائیں گے۔ بس پھر کیا تھا۔ یہ بات سنتے ہی امیر الدین غصے سے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، گاؤں والوں کی اتنی جرت کہ ہمارے کھیت سے گنے کھائیں، ان سے تو میں خود نمٹتا ہوں۔ پھر کیا تھا، دونوں نے چھڑی اٹھا لی اور گاؤں کے لوگوں کی پکڑ پکڑ کر دھلائی شروع کر دی اور ساتھ ساتھ کہتے جاتے، اب کھاؤ گے ہمارے گنے، اب کھاؤ گے ہمارے گنے۔ لوگوں نے کہا، ارے بے وقوفو، پہلے گنے کھیت میں اگاؤ تو صحیح، پھر اگر کسی نے کھائے تو مار لینا۔ وہ پھر مارے شرمندگی کے گھر واپس آ گئے۔ اگلے روز منیر الدین نے کہا، ایسا کرتے ہیں کہ ایک اچھی نسل کا گھوڑا خرید لیتے ہیں، جس سے ہم سواری کا کام بھی لیں گے اور لوگوں کی تجارت کا سامان بھی لایا کریں گے۔ اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوگا اور ہمیں اچھی سواری بھی مل جائے گی۔ امیر الدین کو یہ مشورہ اچھا لگا، لیکن اس نے کہا اس بار وہ اکیلا ہی کل بازار جائے گا جہاں سے گھوڑے ملتے ہیں۔ اگلے روز وہ صبح صبح گھر سے نکل گیا۔ بازار پہنچ کر اس نے بہت سارے گھوڑے دیکھے
इसको समझ नहीं आ रही थी कि घोड़ा कैसे खरीदूं। इतने में इसे एक खान साहिब नजर आए। इसने खान साहिब से पूछा, हमको अच्छा सा घोड़ा दिखाओ। खान साहिब ने इसे एक काले रंग का तंदुरुस्त घोड़ा दिखाया। इसने पूछा, इसकी क्या कीमत है? खान ने कहा, 1000 दीनार। इसने कहा, इतनी ज्यादा कीमत क्यों? खान ने कहा, भाई साहब, ये अच्छी नस्ल का सेहतमंद घोड़ा है, इसलिए इसकी कीमत इतनी ज्यादा है। अमीरुद्दीन ने खान साहब से कहा, खान साहब कोई थोड़ा सस्ता घोड़ा दिखाएं। खान साहब ने इसे कमज़ोर सा घोड़ा दिखाया। अमीरुद्दीन ने इससे पूछा कि इसकी क्या कीमत है? खान साहब ने कहा, सिर्फ 200 दीनार। तो अमीरुद्दीन बोला, खान साहब, एक तो ये कमज़ोर है और दूसरा बहुत सस्ता है, ये मेरे काम का नहीं, कोई और घोड़ा दिखाएं। खान साहब ने कहा, एक घोड़ा है मेरे पास, लेकिन इसे मैंने खुद तरबियत दी है। अमीरुद्दीन कहता है, दिखाएं। फिर खान साहब इसे एक कोने में बैठे सुस्त घोड़े की तरफ इशारा करते हैं, तो वो बेतवज्जी से कहता है कि इसकी क्या कीमत है? खान साहब कहते हैं, 2000 दीनार। वो हैरान होकर कहता है, खान साहब 2000 दीनार? इसकी भी 4 टांगे हैं, उसकी भी 4 टांगे हैं, इसकी भी एक दुम है, उसकी भी एक दुम है, फिर इसकी कीमत इतनी ज़्यादा क्यों है? खान साहब ने कहा, इसमें एक खूबी है, इसे कहो अल्लाह तेरा शुक्र है तो ये भागना शुरू कर देता है, और अगर इसे कहो अल्लाह मेरी तौबा तो ये वहीं रुक जाता है। अमीरुद्दीन ने कहा, खान साहब हम इसके ऊपर सवार होकर देखेगा। खान साहब ने कहा, जनाब क्यों नहीं। फिर वो घोड़े पर सवार हो गया और कहने लगा, अल्लाह तेरा शुक्र है। तो साथ ही घोड़ा भागना शुरू हो गया। साथ ही इसने कहा, अल्लाह मेरी तौबा, तो घोड़ा वहीं रुक गया। अमीरुद्दीन को घोड़ा बहुत पसंद आया। उसने खान साहब को 2000 दीनार दिए और खुशी खुशी घोड़े पर सवार हो गया और कहने लगा, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है। घोड़ा भागना शुरू हो गया। वो भागते भागते बहुत दूर एक पहाड़ी की तरफ निकल गया। अब इसी खुशी में वो भूल गया कि घोड़े को रोकना कैसे है। पहाड़ी खत्म होने वाली होती है और नीचे खाई होती है। वो घोड़े की लगाम खींचता है, नीचे पाँव मारता है और कहता है, रुको। कैसे रुकते हो? लेकिन घोड़ा नहीं रुकता। वो जैसे ही पहाड़ी के दहाने पर पहुंचता है तो मारे खौफ के कहता है, अल्लाह मेरी तौबा। तो घोड़ा उसी वक्त वहीं रुक जाता है। अमीरुद्दीन साथ ही दोनों हाथ उठाकर कहता है, अल्लाह तेरा शुक्र है। साथ ही घोड़ा छलांग लगा देता है। अमीरुद्दीन और उसका घोड़ा भी गिरकर जख्मी हो जाते हैं। इस तरह वो दोनों भाई इस पूरे इलाके में बेवकूफ़ों के सरदार मशहूर हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।